Maura, ¿te vas? Sí, justo estaba recogiendo. Vale, vas a la conferencia mañana, ¿no? Claro, nos vemos allá. So, why did Alejandra ask te vas the first time and vas a the second time si es el mismo verbo? I'm Maura from Spring Spanish, and in this video we'll figure out how to choose between the reflexive version IRSE and the non-reflexive version ir of the verb ir. Empecemos. Número 1. What does ir do? Es mejor si todos van a la reunión. Yo voy y sé que Sandra también va. Le pregunto a los demás si van y te confirmo. Gracias. Porfa, diles que vamos en los carros de la compañía. Vale, voy a hacer eso y te aviso en lo que sepa algo. With ir, everything's quite straightforward. We use it to talk about where someone's going. If we mention the place we're going to, we'll use the preposition a. Es mejor si todos van a la reunión. Yo voy. Sandra también va. Le pregunto a los demás si van. También, we use it to refer to a mode of transportation. Para esto, we would use the preposition en. Vamos en carro. Voy a pie. This one would be the most common exception. Quieren venir en taxi. Two things you should check out. Primero, this video I made if you want to understand the difference between a and en a little better. Segundo, our free Essential Spanish Chunking Kit through that link in the description. You'll find our chosen must-know chunks in Spanish. Ahora, ¿qué más hace ir cuando no es reflexivo? Right, it creates a future tense very similar to going to. We need a voy a again, but you'll follow it with a verb this time and not a place. Voy a hacer eso. Ella va a llamar. Nosotros no vamos a ir. Let's check out that conjugation in a little table. Yo voy. Hoy voy a pasear. Tú vas. Vas a venir con nosotros. Él, ella, usted, ello, va. Ella va al trabajo caminando. Nosotros, nosotras, vamos. Si vamos o no, depende de ti. Ustedes, ellos, ellas, van. Ellas van a recoger a sus hermanas. Número 2. What does irse do? Al final del video compararemos ambos verbos para que luego puedas practicar con ello un poco. Stick around for that. Me voy corriendo. Dile a Carlos que termine esto, porfa. Carlos me dijo que tenía que irse también. ¿Será que ya se fue? No creo. Él siempre se tarda en irse. Voy a ver si lo consigo. The chunk alert! We have to talk about me voy corriendo because the closest thing I could find in English would be I need to run, and that doesn't do it for me. Me voy corriendo is the type of thing natives would say to mean they're not just leaving, but they're also in a rush. That's the purpose of the word corriendo. So, anytime you feel like you need to express both thoughts, having to leave plus being in a rush, use me voy corriendo like a native. De vuelta a nuestro diálogo, what was I using irse for? Each time I used it, I meant someone was leaving a place. Es importante que notes that the place of origin for this idea tends to be here, whatever here is in each case. Me voy corriendo. Carlos tenía que irse. ¿Será que ya se fue? Él siempre se tarda en irse. También ten en cuenta que being reflexive means combining the verb ir with a pronoun, me, te, se, nos, which turns the action onto the person who's the subject of the action. Let's see more examples in a little conjugation table. Yo me voy. Me voy a las 8. Tú te vas. Es mejor si
te vas temprano. Él, ella, usted, ello, se va. Ella siempre se va sin avisar. Nosotros, nosotras, nos vamos. Nos vamos, adiós. Ustedes, ellos, ellas, se van. Este sábado se van de vacaciones. Número 3. Comparing ir and irse. Let's quickly review what these verbs do, how they differ, and how English understands them. You don't need an extra pronoun like me, te, se with ir. Nosotras vamos más tarde. Ven con quien quieras. Nadie va a creer esto. You can't use ir to leave a place. For this, you must use irse. Mejor me voy ya. No te vayas sin avisarme. ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? When it comes to English, irse would mostly equate to leave and ir to go. Prefiero irme sola. We use irme, the reflexive version, so we translate it as leave in English. No saben si van a comer aquí o fuera. Van is non-reflexive, so we translate it as go in English. Váyanse en metro. Same as before. Número 4. Quiz. Now, choose the correct option for each statement. If you're quick and leave your answer in the comments, I'll check them out for you. Número 1. You need to know at what time this person leaves. What should you ask? A. ¿Vas a las 6? B. ¿Te vas a las 6? Número 2. I need to say that I'm going to the store early. A. Voy a ir temprano. B. Me voy a ir temprano. Tres. We need to ask someone to ask something. How should we say it? A. No vamos a saber hasta que preguntes. B. No nos vamos a saber hasta que preguntes. 4. You need your friend to know that your other friends always take a taxi to leave your house. A. Ellos siempre se van en taxi. B. Ellos siempre van en taxi. 5. Now, similar to the previous example, but now you need your friend to know that your other friends always take taxis to go to work. A. Ellos siempre se van en taxi. B. Ellos siempre van en taxi. Ahora, as you can see, ir has more uses than irse. So you should click the image on the screen and continue this lesson by following me to my video on this little, important, and irregular verb. Nos vemos allá.